मेरे प्रिय बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। सबको हिंदी कक्षा में स्वागत। आज हमको इकाई 4 के दूसरा पाठ एक कविता है। कविता का नाम इस बारिश में। प्रिय कवि नरेश सक्सेना की एक कविता है इस बारिश में। पहले हमको नरेश सक्सेना के बारे में देखो नरेश सक्सेना। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे नरेश सक्सेना हिंदी कविता के उन चुनिंदे बामास लेकिन समर्पित कार्यकर्ताओं के अग्रिम पंक्ति में है, जिनके बिना समकालीन हिंदी कविता का व्रत पूरा नहीं होता। उनका जन्म 16 जनवरी 1939 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ। वे पेशे से इंजीनियर रहे और विज्ञान तथा तकनीक की ये पढ़ाई उनकी कविता में भी समाई दिखती है। आपने कविताओं की अतिरिक्त नाटक, फिल्मों और संपादकों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। समुद्र पर हो रही है बारिश, आदमी का आदेश आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्य के लिए उन्हें 2000 का पहल सम्मान मिला तथा निर्देशन के लिए 1992 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को उनको मिला। वे एक मशहूर कवि थे और नाटककार थे और लेखक भी थे। नरेश सक्सेना मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे हैं। उनको अनेक पुरस्कार मिले हैं। उनकी एक सरल कविता है इस बारिश में। इस बारिश में अर्थ क्या है? इस बारिश में, ई मഴയിൽ, इस बारिश में, बारिश मഴ। यहाँ एक किसान के दयनीय अवस्था के बारे में कवि ने इस कविता में बताते हैं। नरेश सक्सेना एक मशहूर कवि है। वे साधारण जनताओं को और आम जनता के दुख देख सकते हैं और उनके बारे में कविता लिखने में व्यस्त है। इसलिए वे एक किसान के बारे में, किसान के अवस्था के बारे में, किसान के दुख के बारे में एक कविता लिखी है। इस कविता का नाम है इस बारिश में। यहाँ किसान की व्यथा, किसान को क्या क्या करने चाहिए, एक किसान की काम क्या है? खेत में काम करना और अच्छा फसल बनाना। यह है एक किसान की दायित्व और किसान की काम। यहाँ किसान को उनके जमीन नष्ट हो गई और बारिश भी चली गई। इसके बारे में यहाँ किसान अपनी अवस्था व्यक्त करते हैं। इस किसान की अवस्था नरेश सक्सेना बहुत सुंदरता से हमसे बताता है। यह है कविता भाव। देखो, जिसके पास चली गई मेरी जमीन, उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई। अब जो घिरती है काली घटाएं, उसी के लिए घिरती है। उगती है कोयलें उसी के लिए उगती है। धरती के जीने से सौधी सुगंध। अब नहीं मेरे लिए हल नहीं, बैल नहीं, खेतों की गैल नहीं। एक हरी बूंद नहीं, तोते नहीं, ताल नहीं, नदी नहीं, आर्द्र नक्षत्र नहीं, कचरी मल्लार नहीं मेरे लिए। जिसकी नहीं कोई जमीन, उसका नहीं कोई आसमान। अगली फसल होते ही सब चुकाता कर दूंगा। अब तो मेरी छूटी ये गुजारिश भी चली गई,
उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई। किसान बहुत दुख से अपनी जमीन नष्ट होने की और अपने जमीन नष्ट करने की अवस्था के बारे में हमसे बताते हैं। किसान की अवस्था यहाँ कैसी हुई? किसान को जमीन नहीं है, किसान की जमीन छीन हो गई है। छीन होना तट्टिपरिക്കുക। यहाँ किसान काम करने के लिए और खेती करने के लिए उनकी जमीन की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ उनकी जमीन छीन हो गई है। छीना തട്ടിപ്പറിക്കുക. ഇവിടെ കർഷകൻ തന്റെ ആത്മകഥമാണ് വിവരിക്കുന്നത്. കർഷകന് തന്റെ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ കൃഷിക്കാരൻ വിലപിക്കുന്നത്, വിഷമിക്കുന്നത്. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ആൾക്കാര് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നിലം പാട്ടത്തിനെടുത്തിട്ട്, പാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൽക്കാലം അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വിളവിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഒരു ഭാഗം യജമാനന് നൽകിക്കൊണ്ട് അവരുടെ സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, അങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വിളവിന്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥന് നൽകുക എന്ന വ്യവസ്ഥയിലാണ് അവര് കൃഷി ആരംഭിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ കൃഷിക്കാരന്റെ നിലം യജമാനൻ തട്ടിയെടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കൃഷിക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിളവില്ലാതാകുന്നു, ഭൂമി നഷ്ടമാകുന്നു. കാലാവസ്ഥ നല്ലതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വിളവ് നല്ല രീതിയിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല. വിളവ് നല്ല രീതിയിൽ ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് കർഷകൻ ആ ഭൂമി തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കൃഷിക്കാരൻ ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ, തന്റെ കൃഷിപ്പാടം നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ വേദനിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ രീതിയിൽ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. നോക്കൂ, जिसके पास चली गई मेरी जमीन उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई. जिसके पास चली गई मेरी जमीन चली गई. എന്റെ നിലം, എന്റെ കൃഷി ഭൂമി നഷ്ടപ്പെട്ടു. ജിസ്കെ പാസ് ചലി ഗയി, ആരുടെ കൂടെയാണോ എന്റെ നിലം നഷ്ടപ്പെട്ടത് അവരോടൊപ്പം അബ് മേരി ബാരിഷ് ഭി ചലി ഗയി. കർഷകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എപ്പോഴും മഴ അനുഗ്രഹമാണ്. മഴ പെയ്താൽ മാത്രമേ അവന് കൃഷി നടത്താനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ കവി പറയുന്നത് ആ മഴയോടുകൂടി ആരാണോ ഭൂമി തട്ടിപ്പറിച്ചത് അവരോടൊപ്പം തന്റെ മഴയും പോയി. എന്നാൽ മഴയും പെയ്യുന്നില്ല. കർഷകന്റെ അതേ അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഉസിക്കെ പാസ് അബ് മേരി ബാരിഷ് ഭി ചലി ഗയി, എന്റെ മഴയും അവരോടൊപ്പം ഇതാ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ജിസ്കെ പാസ് ചലി ഗയി മേരി ജമീൻ ഉസിക്കെ പാസ് മേരി ബാരിഷ് ഭി ചലി ഗയി. ആരോടൊപ്പമാണോ കൃഷിഭൂമി പോയിട്ടുള്ളത് അവരോടൊപ്പം മഴയും പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴ ഇല്ലാതായി, മഴ ലഭിക്കുന്നില്ല. ജിസ്കെ പാസ് മേരി ജമീൻ ചലി ഗയി ഉസിക്കെ പാസ് മേരി ബാരിഷ് ഭി ചലി ഗയി. ബാരിഷ് മഴ. अब जो घिरती है काली घटाएं उसी के लिए घिरती है. कूगती है कोयलें उसी के लिए उठती है. धरती के जीने से सौधी सुगंध. ഭൂമിയിലെ മഴ പെയ്താൽ നല്ല മണ്ണിന്റെ മണം എന്ന് പറയും. സൗധ സുഗന്ധ്, ഒരു തരം നല്ല സുഗന്ധം മണ്ണിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കും. കർഷകൻ പറയാണ് അബ്ജോ ഗിർത്തി ഹേ കാലി ഘടായെ, മഴയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു, പക്ഷെ മഴ പെയ്യുന്നില്ല. കാലി ഘടായെ ഗിർത്തി ഹേ, കാല കറുത്ത മേഘങ്ങൾ ഇരുണ്ടു തുടങ്ങി. ഉസിക്കേലിയെ ഗിർത്തി ഹേ, അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാം വളയം ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉരുത്തിരിയുന്നു. കൂഗത്തി ഹേ കോയലെ ഉസിക്കേലിയെ, കുയിലുകൾ പാടുന്നു. उसी के लिए उठती है धरती से सीने से सौधी सुगंध. ഭൂമിയിൽ ആ മഴ വീണാൽ एक सौधी सुगंध उठती है. സൗധ സുഗന്ധ്, മണ്ണിന്റെ മണം, ആ സുഗന്ധം ഉണ്ടാകും. उसी के लिए वे तैयार करते हैं. किसके लिए वे तैयार करते हैं? बारिश की प्रतीक्षा के लिए किसान बैठती है. बारिश की प्रतीक्षा के लिए और बरसात की प्रतीक्षा के लिए यहाँ कौन बैठता है? किसान बैठता है. किसान कहते हैं कि यहाँ
काली घटाएं गिरती है और कोयलें कूदती है, उसी के लिए वे तैयार करते हैं, लेकिन बारिश नहीं बरसता। बारिश के लिए सब तैयार है, लेकिन बारिश नहीं बरसता। बारिश की तैयार क्या है? बारिश की तैयार काली घटाएं गिरती है, അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇരുണ്ട മേഘങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. और कोयलें कूदती है, കുയിലുകൾ പാടുന്നു. ലേക്കിൻ ബാരിഷ് നഹി ബർസത, എന്നാൽ മഴ പെയ്യുന്നില്ല. മഴ പെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും മഴ പെയ്തതായിട്ട് കാണുന്നില്ല. കാരണം മഴ പോലും ആരുടെ കൂടെയാണ്? കർഷകന്റെ കൂടെയാണ്. കർഷകൻ തന്റെ നിലം മറ്റൊരാൾ തട്ടിപ്പറിച്ചതോടുകൂടി കർഷകന് ഭൂമിയുമില്ല, മഴയും അവരുടെ ഒപ്പം പോയി എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. മഴയും കർഷകനോടൊപ്പമില്ല. यहाँ नरेश सक्सेना इस प्रकार हमसे कहता है कि उसके जमीन चली गई और उसके साथ भी बारिश भी चली गई। जमीन उसी के पास चलते हैं, किसी के पास? मालिक के पास। मालिक मीन्स यजमानन। मालिक के पास बारिश चली गई और उसका जमीन भी चली गई। यहाँ बारिश की तैयार, आसमान में बारिश की तैयार करती है, लेकिन बारिश नहीं बरसता। क्या क्या तैयार होते हैं? वहां कोयलें गिरती है और काली घटाएं, घड़ा मेघंगल, काली घटाएं गिरती है और कोयलें कूदती है। इसी तरह वहां तैयार होते हैं, लेकिन बारिश नहीं बरसती है। देखो अगला पंक्तियां। अब नहीं मेरे लिए हल नहीं, बैल नहीं, खेतों की गाय नहीं। किसान अपना दुख प्रकट करते हुए इसी प्रकार करता है। अब नहीं मेरे लिए हल नहीं, बैल नहीं, खेतों की गाय नहीं, एक हरी बूंद नहीं, तोते नहीं, ताल नहीं, नदी नहीं, आर्द्र नक्षत्र नहीं, कजरी मल्लार नहीं मेरे लिए। यहाँ किसान ने कहते हैं मेरे लिए कोई भी नहीं है, मेरे लिए हल नहीं, हल कलप्पा। देखो चित्र में देखो, यहाँ किसान बैठती है और किसान के सामने क्या क्या है? किसान के सामने देखने वाले एक है हल, हल कलप्पा। നിലം ഉഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് കലപ്പ. और बैल नहीं, बैल काला। आज हमने टिल्लर और ट्रैक्टर से जमीन हलचल होता है, लेकिन पुराने जमाने में किसान हल के उपयोग करने से जमीन हल चलते हैं. പണ്ട് കാലത്ത് ആൾക്കാര് നിലം ഉഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമായിരുന്നു കലപ്പ. देखो अब नहीं मेरे लिए हल नहीं, बैल नहीं, खेतों की गाय नहीं. अब नहीं मेरे लिए हल नहीं, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി, എനിക്ക് ആയിട്ട് എന്തില്ല? ഹൽ നഹി, കലപ്പയില്ല, बैल നഹി, കാളയില്ല, खेतों की गाय नहीं, പാടവരമ്പുകളുമില്ല. ഗൈൽ വരമ്പ്. खेतों की गाय नहीं, പാടവരമ്പുകളുമില്ല. एक हरी बूंद नहीं, ഒരു പച്ചപ്പ് പോലുമില്ല, ഒരു പച്ചപ്പിന്റെ തുള്ളിയില്ല. അർത്ഥാത് പച്ച നിറം പോലും അല്ലെങ്കിൽ പാടം പോലും കാണാൻ ഇന്ന് വളരെ ക്ഷാമമാണ്. തോത്തേ നഹി, തോത്ത, പാരറ്റ്, തത്ത. തത്ത എന്തിനു വരുന്നവരാ? നെല്ലും നെൽമണി കൊത്താൻ വരുന്നതാണ്. നെല്ലും കൃഷിയും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ തോത്തേ നഹി, താള് നഹി, നദി നഹി, ആർദ്ര നക്ഷത്ര നഹി. തോത്തേ നഹി തത്തയില്ല, താള് നഹി, താള് മീൻസ് താള് പാട്ട്, പാട്ടിന്റെ താളം, കൊയ്ത്തുപാട്ട് എന്ന് പറയും. കൊയ്ത്തുപാട്ട് കൊയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് കൊയ്ത്തിന്റെ പാട്ടിന്റെ ഈണം കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താ? കൊയ്ത്തുപാട്ടില്ല, താളങ്ങളില്ല, നദി നഹി, ആർദ്ര നക്ഷത്ര നഹി, നക്ഷത്രങ്ങളില്ല. കജരി മല്ലാർ നഹി മേരെ ലിയേ. കജരി മല്ലാർ എന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഈണത്തിലുള്ള പാട്ടിനെയാണ്, കൊയ്ത്തുകാര് പാടുന്ന പാട്ടിനെയാണ് കജരി മല്ലാർ. ഒരു തരം ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഈണത്തിനെയാണ് കജരി മല്ലാർ എന്ന് പറയുക. കജരി മല്ലാർ മേരെ ലിയേ അന്യ ഹേ. किसान ने अपना दुख प्रकट करते हुए इस प्रकार कहते हैं कि हमको मुझे हल नहीं, बैल नहीं,
और खेतों की गैल नहीं क्या है ये ഹൽ കലപ്പ കലപ്പയില്ല കാളയില്ല പാടവരമ്പുകളില്ല പച്ചപ്പുകളില്ല തത്തയില്ല താളമില്ല ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എല്ലാം എനിക്കിപ്പോൾ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു किसान ने अपना दुख प्रकट करते हुए इस प्रकार कहते हैं कि मुझे ताल नहीं है हल नहीं है बैल नहीं है और खेतों की गैल नहीं है यहाँ तोते नहीं है आर्द्र नक्षत्र नहीं है नदी नहीं है खजरी मल्लार भी नहीं है कजरी मल्लार भी यहाँ नहीं है और जिसके नहीं कोई जमीन उसका नहीं कोई आसमान जिसका नहीं कोई जमीन उसका नहीं आसमान आसमान स्काई मेरे जमीन नष्ट करते हुए किसान अपना दुख प्रकट करते हुए कहते हैं मेरा जमीन नष्ट हो गए उसका जमीन कैसे प्रकार नष्ट होते हैं उसका जमीन उनके मालिक छीन लेते हैं मालिक के हाथ में उसके खेत होते हैं इसलिए किसान अपना दुख प्रकट करते हैं किसान को अब जमीन नहीं है किसान को अब जमीन नहीं है अर्थात കൃഷിക്കാരന് ഇപ്പോൾ ഭൂമിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളില്ല കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള കലപ്പയില്ല കാളയില്ല താളങ്ങളില്ല ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അതില്ലാത്തതിന്റെ കാരണം മഴയില്ലാത്തത് കൊണ്ടും തന്റെ ഭൂമി മറ്റവർ തട്ടിപ്പറിച്ചത് കൊണ്ടുമാണ് किसान ने अपना दुख प्रकट करते हैं कैसे प्रकार वे अपने दुख प्रकट करते हैं उनको जमीन छीन लेता है उसको जमीन छीन लेने से बारिश भी उसके साथ चली गई बारिश भी उसी के साथ चली गई अब बारिश नहीं है बारिश की तैयार होते हैं लेकिन बरसात में बारिश नहीं बरसता है कोयल कूकते हैं और काली घटाएं गिरती है लेकिन बारिश नहीं बरसता उसकी तैयार होने के बाद बारिश नहीं बरसने की कारण किसान अपना दुख प्रकट करते हैं देखो अगला पंक्तियां जिसकी नहीं कोई जमीन उसका नहीं कोई आसमान अगली फसल होते ही सब चुकता कर दूंगा अब तो मेरी झूठी ये गुजारिश भी चली गई उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई जिसकी नहीं कोई जमीन उसका नहीं कोई आसमान अगली फसल होते ही सब चुकता कर दूंगा अब तो मेरी झूठी ये गुजारिश भी चली गई उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई यहाँ किसान जिसका नहीं कोई जमीन എന്റെ जमीन ആരോടൊപ്പമാണോ ഉള്ളത് उसका नहीं कोई आसमान उसको जमीन होते हुए भी आसमान की आवश्यकता है और बारिश की आवश्यकता है यहाँ किसान को जमीन नहीं है इसलिए आसमान भी नहीं है उसको जमीन नहीं होते तो आसमान की आवश्यकता नहीं है और बारिश की आवश्यकता नहीं है इसलिए किसान कहते हैं कि उसी के साथ बारिश भी चली गई അവരോടൊപ്പം മഴയും പോയി കൃഷിക്കാരന് കൃഷിയിടം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് വെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ആസ്മാന്റെ ആവശ്യം മീൻസ് വെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ മഴയുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ അവരോടൊപ്പം അവര് തട്ടിപ്പറിച്ച ഭൂമി ആയതുകൊണ്ട് അവരോടൊപ്പം മഴയും പോയി മഴയും പെയ്യുന്നില്ല കർഷകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മഴ അത്യാവശ്യമാണ് കൃഷി ഇറക്കണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും പ്രകൃതിയെ ആശ്രയിച്ച് വേണം അല്ലെങ്കിൽ മഴയെ ആശ്രയിച്ച് വേണം കൃഷി ഇറക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ദുഃഖം മഴയ്ക്ക് പോലും കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മഴ പോലും പെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് वे चिंतित होते हैं वे सोच रहे थे कि अगली फसल होते हुए भी सब चुकता कर दूंगा
അഗല ഫസൽ മിലേഹി ഓർ ഹോത്തേഹി, അടുത്ത വിളവിന് കടം വീട്ടാമെന്ന് കരുതിയതാണ്. അടുത്ത വിളവിന് കടം വീട്ടാമെന്ന് കരുതിയതാണ്. അബ് തോ മേരി ഛൂട്ടി യേ ഗുസാരിസ് ചലി ഗയി. എന്നാൽ അതിനുള്ള അവസരം ഒരിക്കലും ആർക്കുണ്ടായില്ല, കർഷകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടായില്ല. അടുത്ത വിളവിന് കടം വീട്ടാമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് പാട്ടത്തിന് ഭൂമിയെടുത്ത് കൃഷി ഇറക്കിയത്. പക്ഷെ വിളവ് നന്നായി ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ച് കടം വീടാനായിട്ട് കർഷകന് കഴിഞ്ഞില്ല. वे अपना दुख प्रकट करते हुए इसी प्रकार कहता है कि अगले फसल होते हुए भी सब चुकता कर दूंगा और अब तो मेरी छूटी, എന്റെ അവസ്ഥ उसी के पास मेरी बारिश भी चली. എന്റെ അവസ്ഥ ഇതായതുകൊണ്ട് തന്നെ उसी के पास, किसके पास, जमीन छीन लेने के लोगों के पास बारिश भी चली गई. अगले फसल होते हुए भी सब ऋण चुगता कर दूंगा. सब ऋण, എല്ലാ കടങ്ങളും വീട്ടാമെന്ന് കർഷകൻ ചിന്തിച്ചതാണ്. लेकिन उसका फसल बिगड़ हुई है, इसलिए उसका फसल बहुत कम होते हैं, इसलिए वे क्या करते हैं, इसलिए उसका बारिश भी चली गई और उसका जमीन दूसरों को छीन लेते हैं. वे ऋण न चुकाने से, അദ്ദേഹം കടം വീട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഉസ്കാ ജമീൻ ദൂസരോं को लेते हैं, മറ്റുള്ളവരെ ആ ഭൂമി തട്ടിപ്പറിച്ചു എടുത്തു. കൃഷിക്കാർ किसान की अवस्था अब कैसी है? अब किसान को जमीन नहीं है और खेती नहीं है, इसलिए बारिश भी नहीं है. बारिश नहीं होते हैं, बारिश से वे अपना दुख प्रकट करते हुए इस प्रकार करते हैं. यहाँ एक किसान की दुख के बारे में नरेश सक्सेना हमसे कहते हैं. दुख की अवस्था और एक किसान की दयनीय अवस्था के बारे में यहाँ कहते हैं. കൃഷിക്കാരന്റെ വിലാപത്തെ കുറിച്ച്, മഴ ലഭിക്കാതിരുന്നിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥയും തന്റെ ഭൂമി മറ്റുള്ളവരാൽ കയ്യേറ്റം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്ത അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ നരേഷ് സക്സേന ഇസ് ബാരിഷ് മേം എന്ന കവിതയിലൂടെ നമ്മളോട് പറയുന്നു. देखो एक बार भी कविता भाग. जिसके पास चली गई मेरी जमीन, उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई. अब जो घिरती है काली घड़ाएं, उसी के लिए घिरती है. उगती है कोयले उसी के लिए उठती है. धरती के जीने से सौधी सुगंध. अब नहीं मेरे लिए हल नहीं, बैल नहीं, खेतों की गाय नहीं, एक हरी बूंद नहीं, तोते नहीं, ताल नहीं, नदी नहीं, आर्द्र नक्षत्र नहीं, खजरी मल्लार नहीं मेरे लिए. जिसकी नहीं हुई जमीन, उसका नहीं हुई आसमान. अगली फसल होते ही सब चुकता कर दूंगा. अब तो मेरी छूटी ये गुजारिश भी चली गई. उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली. कविता अच्छी तरह पढ़ो और कठिन शब्द की अर्थ समझाओ और आस्वादन टिप्पणी भी पढ़े. आज का क्लास समाप्त करती हूँ. अच्छा, धन्यवाद.